যতনা হামবাই তাই সারিকা হাম তাই ADC village amsayo kamini lukorok tai amsaini neta rokno mungsa koklam sayakari samung homo khlaimani khorangti samungo amsaini panchayat ni tangphang rokno kebengoi tungplamo phunugoi kamini lukorok panchayat habanokno tala khachigoi tungplamo phunuklaikha amsayo sapungno tungplamo nukjakha patimuni koktoma mani kwbang marini police tei tiasar brindia rok bodol bodol phai sokhaikha patikha Kailash shohor ni Mailong ADC village o Kailash ni Chondipur block ni bisingo khopjak Mailong ADC village ni kami amsaini tonai lukorok saikhanar khaje Mailong ADC village ni panchayat secretary no khobbai tei kubuni tangphang rok amsaini tongnai lukorok ni logeo mungsa koklam sayakari hapungni juda juda phanni rang bai development ni samungno khlailaikha asuk simia panchayat ni bwkhak tei je samung khlaina swkango panchayat ni tangphang rok kamini lukorok no swkangni simi mungsa koklam salayakari no a samungno khlailaikha asuk simia panchayat amsayo gram sabha bo khlaijak kamini lukorok wairewai panchayat secretary no khobbai tangphang rok no aborno tui khorang tisalai phano panchayat ni bwkhak tei kamini lukorok no mungsa kokmung rwjakliye abo bai kamini lukorok yogyakari tangsani phungni damsi tamani jorao Mailong ADC village ni habanok no tala khachigoi sapungno tungplamo phunuknani chengnaikha habanok tala khachigoi rwjakmani koktoma manui Kailash shohorni deputy magistrate Motiranjan Debbarma deputy magistrate Sanjeev Debbarma Chondipur block ni BDO Debapriyo Das no khobbai kwbang police brindia tei TSR brindia rok no khobbai tei kubuni tangphang rok patima thaio phaiwi sokhaikha tangphang rok Mailong ADC village ni habanok ni ganao phaimani yagulo tumphalaijak lukorok ni logeo jora kwtwk romoi koklam salai koksapna horka je bebak development ni samung khlaijak tongmani a samung rok 10 June jora muthakjagrana hinoi bwskang 10 June no panchayat habanogo gram sabha khlaijagoi bebak koklam salaimani bisingtwi kamini lukorok no sajakmani yagulo se panchayat amsaio development ni samungno khlainani chengjakna hinui salaikha sarini dambatamani jorao koklam salaioi koksapna hormani yagulo kamini lukorok panchayat habanok no phiyogoi rwlaikha tei panchayat habanok ni samung no khlainani chengjakha haifano a panchayat habanok tala rwjakmani bai sapungno tungplamung nukjakha aboni yagulo naidi jesa dong tv ni mangkliyo borok tangsakha yang phai bina ba aro tong jang phai raku tong mai kengna ba borok family bisingo chung awas tini সমস্যা তো ongoing রেগা চলে দङ তিনি অথচ তিনি অরব মনিটরিং কমিটি তো মানে সত্ত্বেও সিয়ানের কারণে কাম যতনা হামবাই তাই সারিকা হাম তাই সাইনি বকা থাকাবা তিনি মূলত বিষয়টা তিনি মাইলং বিসি বিসিরা চং ফুঙ্গর সব সিজনের মধ্যে সবটা কাজ হোক কিন্তু কি চেষ্টা করতে হইব যে অফিসাররা হোক তোমার স্টাফ হোক বা যে কোনো সরকারি কর্মচারী হোক যে আইন না এটা ভিলেজ কমিটি মাইলং ভিলেজ কমিটি এটা আজকে চন্দিপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের লোকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত হয়েছি যে অনগোয়িং যেটা কাজগুলি আছে আজকে এখানে এই ভিলেজ কমিটি আন্ডারে তো কোনো ইলেক্টেড বডি নেই কিন্তু তারপরেও এখানে দেখা যাচ্ছে যে ব্লক থেকে হোক বা SDM থেকে হোক তারা ইন্টারনালি কোনো একজনের সাথে বা দুইজন তিনজনের সাথে তারা ইন্টারনালি কানেকশন থাকার কারণে এখানে অনগোয়িং কাজ তারা করছে কাজগুলি তারা চালাইতেছে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে আমজনতার একটা পাবলিকের একটা উদ্দেশ্য হয়েছে যে এখানে ইলেক্টেড যেহেতু বডি নাই কার সঙ্গে তারা কথা কয়া এই কাজগুলো করছে এখানে গ্রামসভা করা হয়নি গ্রামসভা করার কথা ছিল আগে তো এগুলো নিয়ে আজকে মূলত কথা আমরা ডিসকাস করছি শুরু মাইলং না এখানে চন্ডিপুর ব্লকের আন্ডারে 4টা বিসি আছে 4টা বিসির মধ্যে সিঙ্গিবিল মোটামুটি মানে তারা মিলে জিরা কাজ করছে কিন্তু বাকি বিসি যেমন গলকপুর বিসি জান্তলবাড়ি বিসি এবং মাইলং বিসি সেম কন্ডিশন যাতে করে আজকে আমরা এই সমস্যার কারণে তালা ঝুলানো হয়েছে পাবলিক বিডিও ম্যাডাম আইছিল এরপরে DCM তারার লগে আলোচনা হয়েছিল। আপনারা কি এই যে তালাটা বন্ধ করছেন এটা কি মানে দলের তরফ থেকে? এটা দলের তরফ থেকে এটা পাবলিকে করছে তো মানে বিসির পক্ষ থেকে যে কাজগুলি চলতেছে এই এলাকায় বা অন্যান্য এলাকায় এগুলি কি মানে কাজের আগে আপনাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে না? কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে না, কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি, কোনো ধরনের গ্রামসভা করা হয়নি। তাইলে ওনারা কার কথার মাধ্যমে এই কাজগুলি করতেছে? তারা তো খুলতে চাই না এই কথা, তারা ইন্টারনালি হয়তো কোনো কানেক্ট আছে,
আজকের দিনে সিদ্ধান্ত করছে যে আগামী দিনে যেটা কাজ তো হবে সেটা গ্রাম সভার মাধ্যমে সেটা হবে বলে আজকে আশ্বাস দিয়েছে বিডিও ম্যাডাম। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। एडमिशंस ओपन 2026-27। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, where passion meets profession। हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27। SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.